Ratni dnevnik, rovovska klepetuša. U čitavom nizu savršenih tehničkih sredstava za održavanje veze, telefona, bežične telegrafije, heleografa, raketla, primitivna klepetuša zauzima vidno mesto u rovovskom ratovanju. Svi borci u rovu dobro znaju taj proizvod našeg dovijanja. U oficirskim zemunicama često se viđa žica sa drvenom drškom pri kraju. Ova žica, potezaljka, polazi iz oficirske zemunice pravo pred zemunicu posilnog i ordonansa. Tu je prikačena za ispaljenu topovsku čauru od mesenga, preobrađenu pomoću klatna i eksfera ili gvozdene šipčice u klepetušu. Kada komandir trgne žicu, čaura se zaljulja, klatno se zaklati, klepetuša tandrkne. A to, prema imenu posilnog i dogovoru recimo znači Mićo, odi ovamo kad se potegne jedan put. Cimli se žica dva put i medenica jekne dva put, što znači Mićo, skuvaj kafu ili tome slično. Ali ne služi klepetuša samo udobnosti kao hotelsko električno zvonce. Ko još nije čitao zvanične izveštaje? Noćas smo sa više tačaka fronta odbili vatrom neprijateljske patrole koje su pokušale da se približe našim preprekama. Malo ih je koji znaju da u tim noćnim čarkama ima udela i rovovska klepetuša. Klepetuša se korisno upotrebljava kao veza između posade u rovu i noćnih stražarskih mesta istaknutih ispred rova. Po pravilu, pucanj stražareve puške trebao bi da bude znak za uzbunu, ali kako se objavnice obnoć stalno puškaraju, a i vetar često zaglušava zvuk, to, da ne bi bilo iznenađenja, važnija objavnička mesta spojena su žicom sa rovom. Ova žica polazi od objavnice do zemunice u rovu, spiralno uvijena pri kraju, žica je prikačena na klepetušu, napravljenu od limene kutije ispražnjene konzerve. Čim stražar osjeti da se neprijateljsko daljince prikrada našem položaju, u nameri da ubije ili zarobi koga stražara, da kvari prepreke ili ubacuje ručne bombe u rov, stražar potegne žicu za uzbunu, a tamo je klepetuša učinila svoje. Vojnici su već kod pušaka i mitraljeza uvek spremnih za paljbu. Odmah se osvetli i dotični kraj magnezijumskim raketlama, puške zaprašte, mitraljezi zatakaju, grmnu bombe, u slučaju potreba umeša se i artiljerija. To su svakonoćne čarke i uznemiravanja u kojima i primitivna klepetuša igra vidnu ulogu. Najzad, treći zadatak klepetuše, to je opomena za smenu. U burne noći, kada se ospe snežna vejavica ili pljusne kiša, ili kada planinski vetrovi zlokobno zahuču kroz duboke klisure i pomamno zazvižde preko stenovitih oštrelja, tada se pojačava noćna opreza. Tada nije lako izdržati na objavljivačkim mestima koje su oko i uvo rovovskih tvrđavica. Čoveku je teško da na i 1 minut stražari preko određenog roka. Čim je vreme smene, stražar trgne potezaljku, opominje drugove u rovu da ne zabušavaju. Pa kako razlikujete kad klepetuša tandrče za smenu, a kad za uzbunu, upitao bi nevešti i neobavešteni namernik. Na to bi se naivno pitanje vojnička lica razvukla u smejanje. Samo ti se kaže, kad traži smenu, klepetuša džangriza kao zla žena. Te ne znam ovo, te ne znam ono, a kad je zort, klepetuša samo sikće kroz vazduh. Napast jedna. Čini ti se da je pobesnala. Zna se to već, nema da se pobrka. Kao što se vidi, rovovska klepetuša služi udobnosti starešina kao i signal za noćnu uzbunu i kao podsjetnik za smenu. Ratni dnevnik je bio organ srpske vrhovne komande i donosio je zvanične izveštaje ratnog pres biroa. Izlazio je svakodnevno tokom Prvog svetskog rata u periodu
od juna 1914. godine do oktobra 1918. godine. Ovaj članak gospodina Živanovića objavljen je u Ratnom dnevniku broj 234 u sredu 22. avgusta 1918. godine. Da se ne zaboravi.